atong tan-awon kung naabay kuha ang atong pukot guys. Uy, mingaw man, wala tay sudan ani ron. Okay ra, basin sa sunod adlaw makaswerte tayo. Dinalian man goning pagtaan ako ani kay gapas kus oras kay mojote pa. Atong niaging adlaw nakakuha ko og balo og daghan pang gagmay nga isda. Hapon ako to gitaan mga 4 PM katong nakakuha ko og balo og uban pang daghang gagmay nga isda. Timing padulong hunas. Wala lang ko ka video ato katong daghang kong kuha kay wala po kapalit og waterproof case. Basin nyag mahulog akong cellphone sa dagat og mabasa. Sipag at tiyaga ra gud ning pagpamukot guys. Dili lalim, usahay magubot yung pukot, masangit sa corals, magisi, imo na pong tahion. Hinoon makaisda makag naiswerte. So maoro to guys, ako rang i-share ang akong experience sa pagpamukot. Dali lang ko taman guys. Daghang salamat.